बंधु माने आम देश को भिटो अधिकार मिली जाइछि बोली कहिले तुमे विश्वास करि परिबो नाही बोधे। तुमे भाबी पार जे मु मजा करुछि, किंतु मु आद मजा करू नाही। सत कहिबाकू गले जातिसंघर मंचरे विश्वर सामनारे भिटो अधिकार हासिल करिबाकू भारत प्रस्तुत हेउछि। तापरे आम भारत जातिसंघरे 6 नंबर स्थायी सदस्य देश हेबो। अर्थात आम भारत को एक बड़ शक्ति मिलिबाकू जाउछि। एहा माध्यमरे आम विरुद्धरे निया जाउथिबा समस्त निष्पत्ति को भारत केवल पछकू ठेली देबो नाही, भविष्यतरे भारत विरुद्धरे आसुथिबा प्रत्येक नुआ प्रस्ताव को भी अटकाइबार शक्ति आम पाखरे रहिबो। एथिरे आउ एक आश्चर्यजनक कथा हेला चीन निजे भारतर हाथ को भिटो अधिकारर लगाम देइछि। हाँ, चीन मात्र नुहे, भारत को भिटो अधिकार मिलिबा नाही बोली भाबुथिबा अमेरिका मध्य एबे भारत को स्थायी सदस्य देश भावे ग्रहण करिबाकू मुंड नुआइबाकू बाध्य हेउछि। सेही जातिसंघ मंचरे निकट परे भारत को भिटो शक्ति देबा नेई आलोचना जोर धरिथिबा बेले आमर वैदेशिक मंत्री एस जयशंकर तुर्कीर मेरुदंडरे जोरे आघात करिथिले। फलरे तुर्की हड़बड़ाई पड़ीगला। आसले भारत को भिटो अधिकार किपरि मिलिला, एही भिटो शक्ति पाई भारत एते वर्ष धरी काहीकि उद्यम करुछि, एहार विवरणी एही भिडियोरे जानिबा। किंतु आगकू बढ़िबा आगरू दयाकरी एही भिडियो को लाइक करंतु एवं आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु। बंधु माने जातिसंघरे जेतेबेले बड़ बैठक हुए सेतेबेले भारत को भिटो शक्ति दरकार बोली दाबी निश्चित उठी थाए। एथर अमेरिकार न्यूयॉर्क सहर रे हेउथिबा बैठकरे मध्य विश्वर चारिकोणरू गुरुत्वपूर्ण नेता माने समस्ते पहुंचीथिले। पुणी थरे भारत को भिटो अधिकार देबा नेई पुरुणा आलोचना मंच को आसीथिला, किंतु एथर 146 देशरू भारत को समर्थन मिलिबा परे परिस्थिति संपूर्ण बदली जाइछि। एबे लागुछि जे भारतर हाथ को भिटो अधिकार आसीबाकू केही अटकाई पारिबे नाही। तथापि एही जातिसंघर भिटो अधिकार आसले कोन? एहा पाई भारत काहीकि एते जिद्रे लागिछि, एहाकू प्रथमे बुझिबा। जातिसंघरे सबुठु शक्तिशाली विभाग हेला जातिसंघ सुरक्षा परिषद। एही परिषदरे मोट 15टी सदस्य देश थांती, ता मध्यरु 5टी स्थायी सदस्य देश एमानंकू बोली कुहा जाए। बाकी 10टी अस्थायी सदस्य देश जेउमाने केवल 2 वर्ष पाई निर्वाचित होंती। एबे गुरुत्वपूर्ण कथा हेला एही 5टी स्थायी सदस्य देशंको पाखरे मात्र भिटो अधिकार थाए। एही देशगुड़िक हेले अमेरिका, रूसिया, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस। एमानंको मध्यरु जे कोनसी एक देश कोनसी प्रस्ताव को ना कले सेही प्रस्ताव सेठारे रद्द होई जाए, जदिओ बाकी 14टी देश हाँ कही थांती। चिंता करी देखंतु, सारा 20 गोटिए विषय एकमत हेले मध्य गोटिए देश ना कले सेही पूरा प्रस्ताव रद्द होई जाए। एहा ही भिटो शक्तिर आसली बड़। 20 राजनीति रे आसली खेलाड़ी किए आउ केवल देखाड़ी किए, एहा एथिरु ही स्पष्ट हुए। भारत पाई एही भिटो अधिकार काहीकि एते जरूरी? आजी भारत हेला विश्वर सबुठु बड़ गणतांत्रिक देश, चतुर्थ बृहत्तम अर्थनीति, सबुठु अधिक जनसंख्या थिबा देश। तथापि चीन, अमेरिका किंबा रूसिया सह समान भावे ठिया हेबार शक्ति आम पाखरे नाही। तृतीय बड़ कारण हेला सुरक्षा। आजी चीन सबुबेले पाकिस्तानर पक्षरे ठिया होई अंतर्जातीय मंचरे भारत को विरोध करुछि। जदि भारत पाखरे भिटो अधिकार थाए तेबे चीनर प्रत्येक षड़यंत्र को सेठारे ही काटी पकाई हेबो। तृतीय कारण हेला 20 निष्पत्ति रे आम कथार मूल्य। भारत ब्रिक्स जी ग्लोबाल साउथरे नेतृत्व देउछि, किंतु जातिसंघरे गोटिए निष्पत्ति नेबार अधिकार एबे भी आम हातरे नाही। जदि भिटो अधिकार मिले तेबे भारत मध्य अमेरिका, चीन, रूसिया सह समान होई पारिबो। बंधु माने आम इतिहास मध्य आम सह अन्याय करिछि।
1985 ଜାତିସଂଘ ଗଠନ ହେବା ବେଳେ ଆମ ଭାରତ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ତଳେ ଥିଲା, ତେଣୁ ଆମକୁ ଭିଟୋ ଅଧିକାର ମିଳିନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଭାରତ ଏକ ଉଦୀୟମାନ ସୁପର ପାର ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେହି ପୁରୁଣା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମକୁ ଅଟକାଉଛି। ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା, ଯଦି ଭାରତକୁ ଭିଟୋ ଅଧିକାର ମିଳେ ତେବେ ବିଶ୍ୱରେ ମୋଟ ଅଧିକାର ସନ୍ତୁଳନ ବଦଳିଯିବ। ଭାରତ ନିଜ ସହ ସମାନ ହେବ ବୋଲି ଚୀନ ଡରୁଛି। ଆମେରିକା ଓ ପଶ୍ଚିମ ଦେଶମାନେ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ସେମାନଙ୍କ ସହ ରହୁ, କିନ୍ତୁ ଗ୍ଲୋବାଲ ସାଉଥକୁ ନେତୃତ୍ୱ ଦେଇ ଭାରତ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗଠନ କରିବ କି ନାହିଁ ବୋଲି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭୟ ଅଛି। ବାସ୍ତବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେହି ଭୟ ରହିବା ଦରକାର ବୋଲି କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଆମେରିକାକୁ ଭୟ ଥାଉ କି ନଥାଉ ଚୀନକୁ ଏବେ ସେହି ଭୟ ନାହିଁ। ବରଂ ଚୀନ ଏବେ ଭାରତକୁ ସମର୍ଥନ ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ଏହା ପଶ୍ଚିମ ଦେଶମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ପ୍ରକୃତରେ ଏଥର ହୋଇଥିବା ଜାତିସଂଘ ସମ୍ମିଳନୀ ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଜିତ ବୋଲି କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଏହି ମଞ୍ଚରେ ସବୁ ଦିଗରୁ ଭାରତ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହେଲା। କେହି ଭାରତର ତୈଳ କ୍ରୟ ନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ ଭାରତର ବଢ଼ୁଥିବା ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱର ସାମ୍ନାରେ ଭାରତ ଓ ଚୀନ ପରସ୍ପର ସହ ଖୁବ୍ ନିକଟ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ଏହା ଏବେ ଏକ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ହଁ, ଯେଉଁ ଚୀନ ସବୁବେଳେ ଭାରତର ପଥରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲା, ସେହି ଚୀନ ଏଥର ଜାତିସଂଘରେ ସଂସ୍କାର ଦାବିରେ ଭାରତକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲା। ଭାରତ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ଜାତିସଂଘ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓ ସ୍ଥାୟୀ ସଦସ୍ୟତା ପାଇଁ ଦାବି କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏହି ଦାବିକୁ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଅଟକାଇଥିଲା ଚୀନ। କିନ୍ତୁ ଏଥର ଖେଳ ବଦଳି ଯାଇଛି। ଚୀନ କେବଳ ବିରୋଧ ଛାଡ଼ି ଦେଇନାହିଁ, ପ୍ରକାଶ୍ୟରେ ଭାରତକୁ ସମର୍ଥନ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି। ପ୍ରକୃତରେ ଏହା ପଛରେ ଭାରତର ଏକ ବଡ଼ ରାଜନୈତିକ ରଣନୀତିର ସଫଳତା ଲୁଚି ରହିଛି। ଭାରତ ବ୍ରିକ୍ସ ଦେଶମାନଙ୍କ ସହ ଏକ ଐତିହାସିକ ବୈଠକ କରିଥିଲା। ସେହି ବୈଠକରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରି ଏବେ ବ୍ରିକ୍ସ ଆମେରିକା ଓ ପଶ୍ଚିମ ଦେଶମାନଙ୍କୁ ଟକ୍କର ଦେବାର ଶକ୍ତି ରଖିଛି ବୋଲି ବିଶ୍ୱକୁ ଦେଖାଇ ଦେଇଛି। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ବୈଠକ ପରେ ହିଁ ବ୍ରିକ୍ସ ଦେଶମାନଙ୍କର ଏକ ମିଳିତ ଘୋଷଣା ବାହାରିଥିଲା। ସେହି ଘୋଷଣା ସାରା ବିଶ୍ୱରେ କମ୍ପନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। 23 ଜୋହାନ୍ସବର୍ଗ ଘୋଷଣାକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ଜାତିସଂଘରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ବୋଲି ବ୍ରିକ୍ସ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲା। ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦ ଆହୁରି ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ, ଆହୁରି ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱମୂଳକ ଓ ଆହୁରି ଦକ୍ଷ ହେବା ଦରକାର ବୋଲି କହିଥିଲା। ଏହି ମିଳିତ ଘୋଷଣାରେ 23ଟିରୁ ଅଧିକ ବିଷୟ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ 14 ନମ୍ବର ବିଷୟ ଆମ ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ଐତିହାସିକ ଜିତ ପରି। ତା ମଧ୍ୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ ଭାରତ ଓ ବ୍ରାଜିଲକୁ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦରେ ସ୍ଥାୟୀ ସଦସ୍ୟତା ମିଳିବା ଦରକାର। ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ବ୍ରିକ୍ସ ଗୋଷ୍ଠୀରୁ ରୁଷିଆ, ଚୀନ, ବ୍ରାଜିଲ, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଭଳି ବଡ଼ ଦେଶମାନେ ଭାରତର ସ୍ଥାୟୀ ସଦସ୍ୟତାକୁ ସମର୍ଥନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଇତିହାସ ଦେଖିଲେ ଭାରତ ପାଇଁ ଜାତିସଂଘରେ ସ୍ଥାୟୀ ଆସନ ବିଷୟ ଆସିଲେ ଚୀନ ସବୁବେଳେ ଅଟକାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଥର ପରିସ୍ଥିତି ବଦଳି ଯାଇଛି। ଜାତିସଂଘ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦରେ ଭାରତ ପାଇଁ ପଥଗୁଡ଼ିକ ନିଜେ ଖୋଲୁଥିବା ପରି ଲାଗୁଛି। ଭାରତର ଶକ୍ତି ଓ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରଭାବ ଏବେ ଏତେ ବଢ଼ିଯାଇଛି ଯେ ଏହା ସହ ଚୀନକୁ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସମର୍ଥନ ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଛି। ତେଣୁ ଏବେ ଭାରତର ସ୍ଥାୟୀ ସଦସ୍ୟତା ଓ ଭିଟୋ ଅଧିକାର ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅତୀତରେ ତୁଳନାରେ ଅନେକ ଗୁଣ ବଢ଼ିଛି। ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ଆମର ଭୂମିକା ଓ ପ୍ରଭାବକୁ ଆହୁରି ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ଭାରତ ଚାହୁଁଛି। ଏହି ବିଷୟରେ ବ୍ରିକ୍ସ ଦେଶମାନଙ୍କର ସମର୍ଥନ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଜାତିସଂଘ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି। ସେହି ପରିବର୍ତ୍ତନର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭାରତ ଠିଆ ହେବ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ତୁମେ କ'ଣ ଭାବୁଛ? ଏଥର ଭାରତକୁ ଭିଟୋ ଅଧିକାର ମିଳିବ ନା ନାହିଁ? ତୁମର ମତ କ'ଣ ବୋଲି ଦୟାକରି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଏହି ଭିଡିଓ ଏଠାରେ ଶେଷ ହେଉଛି। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ଏହି ଭିଡିଓ ତୁମକୁ ପସନ୍ଦ ହେଲା
ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏପରି ଆହୁରି ଅନେକ ତଥ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡିଓ ପାଇଁ ଏବେ ହିଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ହିନ୍ଦ।